Bonjour les étudiants. Donc aujourd'hui, on va commencer la correction d'examen national session mai 2017, BTS comptabilité gestion. Donc, غادي نديرو اليوم les comptabilité financière, juste les opérations courantes. Euh, Dossier 1, les opérations courantes. Au cours du mois de mars 2016, l'entreprise Les Conserves de Meknès, spécialisée dans la fabrication du produit alimentaire concentré de tomates, de confiture, huile d'olive, a réalisé des opérations qui n'ont pas encore été enregistrées. Donc le travail à faire, Diana, on comptabilise sur le tracé du journal en annexe numéro 3 les opérations décrites dessus, tout en complétant les factures et le bordereau et discompte fournis. En annexe numéro 1 et numéro 2. Donc, عطينا les opérations خاصنا نenregistréوهم ونعمروا les factures ou le bordereau discount. Les opérations courantes pour le mois de mars 2016. Le 1-3, on voit de la facture numéro DOI 1002 au client Assima relatif à la vente d'un lot de produits finis. Donc, عطينا الفاكتور خاصنا نعمروها. عطينا النيت فينانسيير والترونسبور فاكتوري. دونك تجمعوهم ونضربوا ونحطوا المونطون ديال التيفيا ديالهم. بالنسبه نيت فينانسيير نضربوا في 20%، ترونسبور فاكتوري غادي نضربوا في 14%. غادي يعطينا 2793,14. نزيدو ليه لومبالاج كونسيني، نقسم منو لافونس يعطينا نيت باي تي تي سي. بالنسبه نيت كوميرسيال، نيت كوميرسيال تيبدل 100%، نبح الزينه منو 2% غادي تبقى 98% اللي هي نيت فينانسيير. دونك غادي نشدو 13685.7 ونقسموها على 98% باش يعطينا نيت كوميرسيال 2. هي اللي درنا هنا، دينا 13685.7 قسمناها على 0.98 اللي هي 1 ناقص 0.02 عطاتنا نيت كوميرسيال 2. نقصو منه 2% غادي يعطينا نيت فينانسيير. كذلك بالنسبه نيت كوميرسيال 1 غادي نشدو نيت كوميرسيال 2 ونقسمو على 0.98. وبالنسبه للغوميز تيمثل 5%. دونك باش نلقاو لي بري يونيتير غادي نشدو 14250 ونقسموه على 5 ونقسموه على 85%، 95% باش تعطينا هاد المونطون ديال 15000. دونك كما قلت غادي نشدو نيت كوميرسيال 1 وغادي نقسموه على 100 ناقص 5%، غتعطينا 95%. هي غادي نقسموها عليها غادي تعطينا هاد المونطون ديال 15000 وغادي نقسموه على 25 اللي هو البري يونيتي غادي يعطينا الكونتيتي اللي هي 600. وما تنساوش راه غادي نعاودو نكالكيولو 5% ديال الغميس. دونك ها هي الفاكتور ديالنا كاينه. دونك غادي نديرو لونجسترومون. عندنا بنك، دونك فيرسمون بار بنك، حنا دخلوا لنا الفلوس كليون افيك افونسي اكونت سير كوموند روسي اللي هو 1500. غادي سميتو بحال كان دايرنا لافونس. دونك غادي نحيدوه حيت خرجنا الفونت الفاكتور، حيت خرجنا داكشي اللي بعنا ليه. ليسكونت اكوردي عطينا اسكونت، و الفونت دو برودوي فيني و ترونسبور سير فونت. دونك تحسب لينا حيت غو فاكتوري ايتاتيفيا ريكوبيرابل سير شارج ايتاتيفيا فاكتوري كليون ديت بور امبالاج. بالنسبه للامبالاج هادشي ساهل ما فيهش شي صعوبه. دونك l'opération الاخرى لو 10 3 achat de 20 citernes pour le stockage de l'huile d'olive au prix unitaire hors taxe de 5000 dirhams la citerne. Facture numéro 59080. Règlement à 30 jours fin du mois. Donc بالنسبه لهاد لومبالاج كيتحسب بحال immobilisation، حيت دونك بحال شي انستالاسيون هذا تنديروه ماشي امبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل ولا ميكس. دونك هذا باش نديرو ستوكاج. دونك لي سيتيرن تحسبوا بحال ايموبيليزاسيون. دونك غادي ندخلو ماتيريال اوتياج ب 10000 اللي هو 5000 هو بشحال ديال المونطون ديالو ديال الوحده هو 5000. دونك في 20 اللي هو اور تاكس 10000 وغادي نضربو 20% باش تعطينا تيفيا ريكوبيرابل سير ايموبيليزاسيون ونديرو ديت سير اكيزيسيون حيت règlement à 30 jours fin du mois. Le 12-3, réception de la facture numéro 2769 du garage Tissir Autoservice pour l'entretien de la flotte du véhicule de tourisme de l'entreprise. Montant hors taxe, talaf
dirhams hors taxe, escompte de 1% pour règlement immédiat par chèque. Par chèque. Donc, بالنسبة لهذا, donc, véhicule de tourisme, déjà l'entreprise. Achat قلنا TVA, donc TVA non récupérable. Donc, داك الثمن ديال TVA غادي يدخل في montant hors taxe. Donc, اش خاصنا نديرو entretien et réparation, حيت دينا entretien et réparation, ou la banque ou les comptes obtenus. Donc, اش قلنا على TVA non récupérable. غادي نشدو داك المونطون ديال هاد l'entretien اللي هو 6000 درهم غادي نضربوه في 1.2. Le 13.3, création d'envoi d'une lettre de change sur le client grossiste déjà pour un montant de 8000 dirhams à échéance de 1 juin 2016. La lettre de change a été acceptée le même jour. Donc, client a fait recevoir, client. Le 15.3, envoi de la facture numéro avoir 1002 rectificatif au client Asima, annexe numéro 1. Donc, là, le client Asima اللي كنا بعنا عليها رجعت لنا واحد البارتي ديال هذاك الشيء اللي كنا بعنا عليها. دونك غادي نديرو انغيسترومون مادام عطينا الفاكتور كامله. فونت دو برودوي فيني كنا بعناه دابا رجع لنا. état tu veux facturer تا هي كنا فاكتورينا دابا رجعت لنا. كليون ديت بور امبالاج اي ماتيريال كونسينيي كنا عاطين لومبالاج. دونك هنا رجع لنا وغادي نخرجوا لا بونك لي سكونت اكوردي عطيناهم اسكونت. كاينه شي صعوبه في هذا لونجسترومون ديال الفاكتور. Le 17.3, réception de la facture numéro 00-2063 du fournisseur Microdata relatif à l'acquisition d'un micro-ordinateur et des logiciels. Donc, عطينا الميكرو-ordinateur شحال ساوي, logiciel d'exploitation au logiciel Sage. Donc, le micro-ordinateur زائد logiciel d'exploitation غادي يدخلوا عندنا في matériel informatique. بالنسبة للوجيسيال Sage غادي عندنا في brevet marque et droit valeur similaire. علاش حيت ordinateur ما يمكنش يخدم بلا logiciel d'exploitation tout simplement. غادي ندخلوهم matériel informatique et brevet marque droit et valeur similaire et état TVA récupérable sur immobilisation. Règlement 3 jours fin du mois, donc des acquisitions d'immobilisation غادي نديروها في الكريدي. Le 18.3, remise à l'escompte auprès de la Banque Populaire de lettres de change numéro 01 9082 اللي كنا ديرنا ليها l'enregistrement. Donc on n'a aucune écriture حيت عندنا هي remise à l'escompte باقي ما تاسكونطاش. Le 18.3, avis du débit numéro 20003 suite à l'acquisition de 200 titres à 2914 le titre de la société d'Aricospa. La société, les conserves d'Omknas entendent ainsi réaliser un investissement de long terme en vue d'en tirer une rentabilité satisfaisante. Donc un investissement long terme. Donc à dos, Bécono immobilisation financière. Les frais d'acquisition s'élèvent à 0,1% du montant de la transaction. À la suite de cette acquisition, la société Les Conserves de Mkenas n'envisage d'exercer aucun contrôle sur la société d'Aricospa. Donc le 18.3, غادي ندخلو action اللي كاين في الكلاس 2 immobilisation financière, service bancaire, état TVA récupérable sur les charges ديال les services bancaires ou le banque. كاينه شي صعوبه في هذا l'enregistrement aussi. Le 19.3, avis de crédit de Banque Populaire concernant la remise à l'escompte de la lettre de change. هنا غادي نديرو دونك غادي نعمرو البونطو ديسكونت نتاع هذيك ليتر دو شوز اللي كنا درنا لا روميز ليسكونت. دونك غادي نشدو الفالور نومينال اللي هي 8000 درهم. ليسكونت 200 درهم كي درنا تحسبنا شدينا لا دات ديشيونس اللي هي 1 جوان 2016 حسبنا من لا دات دو روميز ليسكونت حتى هاد لا دات هادي عطاتنا لي 75 يوم قسمنا على 360 يوم وضربناها في لوطو ديال ليسكونت اللي هو 12% عطاتنا 200 درهم. غادي نزيدو لها لي ديفير كوميسيون غادي نديرو اجي اور تاكس اللي هي
غادي نشدو TVA 10%. تعطينا اجيوتي تي سي. هذا هو النيتر ديال نيت افوتر كريدي، هو هذا 8000 ناقص 3300. 8000 ناقص 330 باردون. بنك في l'enregistrement banque, intérêt des emprunts et des dettes, service bancaire, état tu veux récupérer sur les charges ou le crédit discount. Donc le 18.3, avis de crédit numéro 0099 relatif à la cession d'actions parties libérées TVP. Donc on a 10 parties, on a des TVP, on a la vie ou auto. On a في الاولى غادي يكون عندنا برودوي نيت سيرسيسيون حيت شريناهم ب 1330 وبعناهم ب 1340. وهنايا في الثانيه غادي يكون عندنا شارج نيت سيرسيسيون حيت شريناهم ب 112.5 وبعناهم ب 100 درهم. Les frais de vente s'élèvent à 0,1% du montant de la transaction avec un minimum de 100 درهم par transaction. Donc l'enregistrement ساهله ديال TVP تيبقى فين واش كاين برودوي نيت سيرسيسيون ولا شارج نيت سيرسيسيون. هادي هي لونجسترومون ديالها. بالنسبه الاولى عندنا برودوي نيت سيرسيسيون تي في بي، والثانيه عندنا شارج نيت سيرسيسيون تي في بي بالنسبه لجوج دراهم ونص لكل تيتر. Le 31 3 données relatifs à la paie du mois de mars pour un effectif de 20 salariés extrait du livre de paie. Du livre de paie عطينا غادي نديرو l'enregistrement. Donc, un salaire de base ou supplémentaire, prime d'ancienneté, comme sur salaire, opposition sur salaire. On a aussi les cotisations sociales. Donc, on a un enregistrement. Donc, pour la rémunération du personnel, on va نخليوها ما غاديش نحسبوها. غادي نديرو غادي نحسبوها. هي سميتو هي salaire de base زائد l'heure supplémentaire زائد البريم d'ancienneté. غادي نخليو l'opposition sur salaire. غادي نخليو l'opposition sur salaire هي avance et acompte. غادي نجمعو المونطون ديالهم rémunération du personnel. لا سينيسيس عطينا لنا غادي ندخلوها. بالنسبه لا سينيسيس غادي نجمعو لا سينيسيس زائد لامون. انا بالنسبه لي بار سالاريال لا سينيسيس زائد لامون غادي نجمعوها ديير. غادي نجمعوها اللي عطينا 3036 عطينا لنا. وغادي افونسي اكونت عطينا بوزيسيون عطينا لنا كيس دو روتريتي على سيمير غادي نجدوها 3432. والريمينيراسيون ديال بيرسونيل غادي نجدو ريمينيراسيون ديال بيرسونيل وغادي نقصو منها كاع دوك اللي كاينين في الكريدي سي ان اس اس اير كيس دو روتري بوزيسيون سور سالير افونس اي اكونت او بيرسونيل باش تعطينا ريمينيراسيون ديال. بالنسبه الكيس دو سيكوريتي سوسيال كاينه في الكلاس 6 والكيس وكيس دو روتري تا هي كاينه في الكلاس 6. دونك هادو ديال البار تاع البار باترونال غادي نشدوهم ونحطوهم في الكريدي ونحطو الكونت ديال كلاس 6 في الجيبي باش تجي ليكريتور الاخرى اللي غادي نخرجوهم هما البار سالاري بجوجهم. غادي نجمعوا لا سينيسيس اللي هي لا سينيسيس زائد لا مو بجوجهم وزائد الا كانت عندنا بالنسبه البار باترونال عندنا تاكس بروفيسيونيل غادي نجمعها حتى هي معاهم. دونك وغادي نشدو كيس دو روتريت ونابو سيغ لو ريفوني وغادي نخرجوهم بلا بنك حيت خلصناهم. وبالنسبه للريمينيراسيون دو بيرسونيل خلصناهم غادي نخرجوها حتى هي بلا بنك في الكريدي.